Dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam jedno veoma jednostavno jelo, piletinu sa paprikama. Prvo je potrebno marinirati piletinu. Za to nam je potrebno 2 kašike maslinovog ulja, 2 kašike soja sosa, 2 čehna bijelog luka, mljevena crvena paprika, so i biber po želji i oko 400-450 grama pilećih prsa. Dodati maslinovo ulje, soja sos bijeli luk i začin. Promiješati. Prekriti prozirnom folijom. I ostaviti da se marinira minimalno sat vremena u frižideru. Nakon sat vremena piletinu pržiti u zagrijanoj tavi dok ne porumeni sa svih strana. Nakon toga tavu sa piletinom skloniti, a u novu veću tavu dodati pola kilograma paprika, odnosno 1 crvenu, 1 žutu i 1 zelenu papriku. Malo poljiti i pržiti ih sve dok ne omekšaju. Kada paprike omekšaju, dodati piletinu i promiješati. Servirati kao samostalno jelo ili na primjer uz rižu. Brzo, jednostavno i ukusno. Do nekog narednog videa, prijatno!